आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को असम के मुख्यमंत्री के लिए किया गया चयन। पूरे असम राज्य में लोगों के बीच छाई हुई है खुशी की माहौल। श्रीचक्र चिकित्सा महाविद्यालय में बढ़ रही है कोरोना वायरस के मरीज। ऑक्सीजन परिसेवा में प्रशासन कर रही है सहयोग। हर एक क्षेत्र में लोगों को मुहैया किया जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर। करीमगंज जिले के पूर्व दोहालिया क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारते हुए सफिया नावेद नाम के एक युवक को किया गिरफ्तार। जब्त किया गया 100 ग्राम ब्राउन शुगर। धोला विधानसभा केंद्र में अदरक के ट्रक से जब्त किया गया लाखों रुपए की अवैध लकड़ी। मिजोरम सरबराह के लिए किया जा रहा था तस्करी। बोरखोला विधानसभा केंद्र में बीजेपी के उम्मीदवार के हार के पीछे राजीव राय व कौशिक राय की हटकारी सिद्धांत को किया गया जिम्मेवार। पत्रकार सम्मेलन के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विस्तारित खुलासा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार असम के मुख्यमंत्री पद पर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा का चयन किया गया। गौरतलब है कि पिछले भाजपा सरकार के दौरान हिमंत विश्व शर्मा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। वित्त मंत्री के रूप में भी उनका दायित्व दिया गया था। लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री पद के चयन होने पर असम राज्य के विभिन्न क्षेत्र में लोगों के बीच खुशी की माहौल बनी हुई है, क्योंकि असम राज्य को सही दिशा में संचालन किए जाने के क्षेत्र में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा का भूमिका अहम है। इस संदर्भ में भाजपा दल के कार्यकर्ता तथा असम राज्य के हर एक क्षेत्र के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद व गुणीजनों के बीच उत्साह की माहौल बनी हुई है, क्योंकि एक बार फिर से असम राज्य का लगाम एक जाने माने शिक्षित व्यक्ति के हाथ में पड़ा है। इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर करते हुए कई खुलासा भी किए गए हैं। पत्रकारिता के दौरान कुछ और भी तथ्य इस क्षेत्र में हाथ लगे हैं, उनके कई पहलुओं के बारे में पता चला है। डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा सन 1969 के 2 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। जोरहाट क्षेत्र में जन्म लिए ये महान व्यक्तित्व असम के उन्नयन में कई अहम पड़ाव में कार्य किए हैं, जिनका पिता का नाम स्वर्गीय कैलाश नाथ शर्मा बताया जा रहा है और माता का नाम श्रीमती मृणालिनी देवी बताया जा रहा है। सूत्र के अनुसार नतून सरनिया पाठक विद्यालय में, जो कि गांधी बस्ती क्षेत्र गुवाहाटी में स्थित है, सन 1975 में उन्होंने अध्ययन किया तथा गुवाहाटी के कामरूप एकेडमी में सन 1979 को उन्होंने अध्ययन किया। कॉलेज के दौरान कॉटन कॉलेज में सन 1985 के क्षेत्र में उन्होंने माध्यमिक के इम्तहान आर्ट्स के जरिए पास किया। सन 1987 में TDC यानी 3 ईयर डिग्री कोर्स में उन्होंने अध्ययन किया और पॉलिटिकल साइंस व दूसरे कई विषयों पर कॉटन कॉलेज में अपना अध्ययन को अंजाम दिया। सन 1991 में मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस पर उन्होंने हासिल किया। कॉटन कॉलेज क्षेत्र से गुवाहाटी विश्वविद्यालय के अधीन उन्होंने ये इम्तहान दिया था। पॉलिटिकल साइंस यानी इस क्षेत्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स MA का डिग्री भी उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से संग्रहित किया। अध्ययन के दौरान उनकी फलाफल अच्छे होने पर कॉलेज में एक अनोखा प्रभाव भी था। साथ ही LLB गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरा किया, जबकि PhD का डिग्री नीरू हजारिका के नेतृत्व में पॉलिटिकल साइंस पर भी उन्होंने हासिल किया। जिंदगी की कई पड़ाव को सामने रखते हुए उन्होंने कांग्रेस दल में योगदान दिया और जालुकबाड़ी क्षेत्र में सन 1996 में उन्होंने चुनाव लड़ा, जहां पर वे हार गए। 2001 में एक बार फिर से चुनाव लड़ने के दौरान कांग्रेस दल की ओर से वो जीते। तत्पश्चात 2006 में भी उन्होंने फिर से जीता। 2011 में भी उन्होंने फिर से जीता कांग्रेस दल के नेतृत्व में। तत्पश्चात वे असम राज्य के ओर से कृषि विभाग के मंत्री के पद पर 2002 पर आसीन हुए। साथ ही
PND में भी उन्होंने मंत्रित्व का दायित्व पालन किया। सन 2006 में स्वास्थ्य मंत्री, 2011 में शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी बने रहे। इसके अलावा तरुण गोगोई के कार्यकाल के दौरान जुलाई 2014 में उन्होंने कांग्रेस दल त्याग किया। तत्पश्चात उन्होंने अगस्त महीने में 2015 साल में भाजपा दल में योगदान दिया और 2016 में बीजेपी के टिकट के अवसर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जालुकबाड़ी क्षेत्र से विजय हासिल किया। तत्पश्चात वित्त मंत्री व कई और मंत्रित्व के दायित्व भार भी उनको प्रदान किया गया। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहने के बाद भी असम के उन्नयन में उनका भूमिका अहम था। आखिरकार वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विजय हासिल होने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया गया और मुख्यमंत्री के पद से सम्मानित किया गया। আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰা লৈ পুৰা দে পকাই দিওঁ ওলাই যাওঁ বাটলৈ সঁহাৰি দিবলৈ তুলিব বিজেপি আহিব বান্ধু বটঙালী ঘূৰিব লাগিব বচাব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতি আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰা লৈ আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰা লৈ পুৰা দে পকাই দিওঁ ওলাই যাওঁ বাটলৈ সঁহাৰি দিবলৈ তুলিব বিজেপি আহিব বান্ধু বটঙালী ঘূৰিব লাগিব বচাব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতি আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰা লৈ আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰা লৈ পুৰা দে পকাই দিওঁ ওলাই যাওঁ বাটলৈ সঁহাৰি দিবলৈ তুলিব বিজেপি আহিব বান্ধু বটঙালী ঘূৰিব লাগিব বচাব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতি আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰা লৈ। कछार जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना वायरस से पीड़ित प्रभावित मरीजों का सुचारू इलाज किया जा रहा है और हर एक क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच ऑक्सीजन भी वितरण किया जा रहा है। कई क्षेत्र में ऑक्सीजन परिसेवा को सामान्य तौर पर लोगों को मुहैया भी करवाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 9 मई को कुल 428 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया। कुल सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में 90 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान 86 लोगों का टेस्ट किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के मीडिया एक्सपर्ट जिला प्रशासन की ओर से सुमन चौधरी ने विस्तारित खुलासा भी किए। কাছাড় জেলায় আজকের দিনে 90 জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে 86 জনকে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে এবং বাকিদেরকে আরটিপিসিআরে। আজকে রবিবার ছিল, তাই কিছুটা টেস্টের সংখ্যা কম হয়েছে এবং আরটিপিসিআরের রিপোর্ট এখনও আসা বাকি, তো সেই সংখ্যাটা অল্প বাড়বে বলে মনে হয়। গতকাল আমরা এই বছর কি এমনকি হিস্ট্রির মধ্যে কাছাড় জেলার সর্বাধিক কেস পেয়েছি, 312 জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছিলো। গত বছর আমরা সর্বাধিক 303 জনকে পজিটিভ পেয়েছিলাম, কিন্তু এই বছর গতকালকে আমরা 312 জনকে পজিটিভ পেয়েছি, যেটা একটু চিন্তার ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হলো যে দেখা যাচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রেই যে কোভিড নেগেটিভ হয়ে যাওয়ার পরেও কিছুটা লাংসে প্রবলেম থেকে যাচ্ছে এবং পেশেন্টদেরকে থাকার জন্য বলা হলো ডাক্তারের অ্যাডভাইজের এগেনস্টে গিয়ে বাড়িতে যাচ্ছেন, সেটা কিন্তু বিপদ ডেকে আনতে পারে। আমরা কাছাড় জেলায় 15টি অ্যাম্বুলেন্সকে কোভিডের জন্য প্রস্তুত রেখেছি, তাছাড়াও আরও 16টি অ্যাম্বুলেন্স আছে নন কোভিড কেসের জন্য। দরকার পড়লে সেই অ্যাম্বুলেন্সগুলিকেও ব্যবহার করা যাবে। আমরা জেলায় একটি কন্ট্রোল রুম 24 ঘন্টার জন্য খুলে রাখা হয়েছে। কন্ট্রোল রুমের নাম্বার হলো 038422300956। যদি কখনও অ্যাম্বুলেন্স পেতে অসুবিধা হয়, কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে নেটওয়ার্কের কারণে 108-এ ফোন করে পাওয়া যাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আপনার কন্ট্রোল রুমে ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। হোম আইসোলেশনে যারা আছেন তাদেরকে প্রত্যেক দিন ডাক্তাররা কল করে খবর নিচ্ছেন যে কোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধা আছে কিনা, অক্সিজেনের মাত্রা কমছে কিনা, দরকার পড়লে হাসপাতালে শিফট করা হবে এবং সেই জন্য সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। करीमगंज जिले के पूर्व गुलदोहालिया क्षेत्र में सुफियान आबेद नाम के एक व्यक्ति के घर में
अभियान चलाकर पुलिस प्रशासन ने 100 ग्राम हीरोइन जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार कुल 7 साबुन के बक्से में इन हीरोइनों को छिपा कर रखा गया था, जिसका बाजार मूल्य 3 लाख रुपए बताया जा रहा है। पसारखंडी थाने के भारप्राप्त विचार संजीव तिरंग ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पूरा विस्तारित खुलासा किया और आरोपी सुफियान अहमद को अपना हिरासत में लिया। এটা বিশেষ সূত্র পাইলোঁ, গোপনীয় সূত্র যে পূৰ্বগুলৰ ওচৰত সুফিয়ান আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত মানে ড্ৰাগছৰ লেনদেন হ'ব বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। খবৰটো প্ৰায় 4:30 মান বজাত হ'ব। তাৰপিছত লগে লগে আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা এটা টিম আহিলে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা পুলিচৰ টিম গ'ল। গৈ সুফিয়ানৰ ঘৰত চাৰ্চ কৰাত আমি প্ৰায় 100 গ্ৰাম ওচৰা ওচৰি আৰু 100 গ্ৰামতকৈ কম, কিন্তু 100 গ্ৰাম ওচৰা ওচৰি আমি ড্ৰাগছ জাতীয় বস্তু দ্ৰব্য পাইছোঁ আৰু যিটো আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ যে সেইবিলাক ড্ৰাগছ হ'ব পাৰে বুলি। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 3 লক্ষ টকাধিক হ'ব লাগে। আৰু এতিয়া মানুহ আপোনাৰ এই ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি সুফিয়ানক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা ড্ৰাগছ সন্দেহজনক যিটো দ্ৰব্য ড্ৰাগছ জাতীয় দ্ৰব্যটো আমি চেজ কৰিছোঁ আৰু চেজ কৰি FSLলৈ পঠিয়াবলৈ যত্নৱান থাকিলোঁ, যাতে বস্তুটো কি পদাৰ্থটো কি পদাৰ্থ, কি জাতীয় পদাৰ্থ এইটো জানি। বাড়ি কোন জায়গা? পূর্ববল কি কাজ করো তুমি? আমি পাখার কাজ করি, মানে আজিরা কাজ করি। এই জিনিসগুলো কই থেকে পাইছো? একটু নামা এই জিনিস সবজনে দিয়েছে আনি আমারে, মানে তারা দুইজনে কথা করি আনি করে রাখিয়ে গেছে, আমার ঘরে রাখছে না, ঘরের বাইরে রাখিয়ে গেছে, করে পাইছেন। হ্যাঁ মাল তারাই জানে, আমি তো জানি না। কত আমি কাজ করি না স্যার, সব হইতে পারি না স্যার। ঘর কোন জায়গা? खुफिया सूचना के आधार पर धोलाई लालापुर क्षेत्र में लालापुर पुलिस ने अदरक से लदे एक ट्रक से बड़े पैमाने पर अवैध तौर पर सरबराह किए जा रहे लकड़ी जब्त किया है। खुफिया सूचना के आधार के चलते इस ट्रक को छानबीन किया गया, जिसके चलते अदरक के बोरे के नीचे बड़े पैमाने पर कीमती लकड़ी जब्त करने पर लोगों में काफी हद तक हलचल मची हुई है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लकड़ी की तस्करी की जाती है। खुफिया सूचना के आधार पर आखिरकार बड़े पैमाने पर लकड़ी जब्त होने पर इलाके के लोगों में राहत के माहौल है। ये लकड़ी मिजोरम राज्य में भेजा जा रहा था। इसके साथ 2 चालकों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में बोड़खोला विधानसभा केंद्र में अपनी भाजपा दल के सीट खोए जाने के पीछे सांसद राजीव राय व कौशिक राय के हाथ होने का लोग आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बोड़खोला भाजपा दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपने गैर जिम्मेदाराना सिद्धांत के चलते आखिरकार राजीव राय व कौशिक राय के लापरवाही के चलते बोड़खोला विधानसभा केंद्र में आसनों पर जीत नहीं हो पाई है, क्योंकि इस क्षेत्र में अमरेंदु दास को चयन किया गया था, जो कि इस क्षेत्र में सही तौर पर उम्मीदवार के रूप में उजागर नहीं थे। लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। अगर इसी क्षेत्र में विधायक किशोर नाथ को टिकट प्रदान किया जाता तो महज 20 से 25 हजार मतों में वे विजयी होते। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पत्रकार सम्मेलन में धनंजय दास मंडल सभापति व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। যেটা আমরা সিটটা যেটা আমরা যে হারেছি, অ্যাকচুয়ালি আমরা বরখলা সিটটারে আমরা কিন্তু সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। 2016 ইংরেজিতে আমরা যেটা ভোট পেয়েছিলাম আমাদের বিধায়ক কিশোর দা, তারপরে আমাদের তার নেতৃত্বে আমরা বরখলাতে যে রাজদীপ দার যে ইলেকশন যেটা হয়েছিল
54,000 সামথিং বুথে তাই লিড করছেন। আজকে আমরা এইটাই দুঃখিত যে আজকে এবার যেটা 2021-এ যেটা ইলেকশন যেটা হয়েছে এখানের মধ্যে আমরা এইটাই দুঃখিত যে সংগঠনে যারা টিকিট দিচ্ছে আমরা মেনে নিছি, কিন্তু আজকে বড় বড় নেতাগুলো আমরা বরকলাতে কোনোদিন পাড়াও দিচ্ছে না ইলেকশনের পিরিয়ডে, এইটাও আমরা মেনে নিছি। আজকে যদি আমরা বরকলা থেকে যে 54,000 ভোট পেয়েছে যে এমপি ক্যান্ডিডেট আমরা যে জিতেছি, ওই এমপি ক্যান্ডিডেট কী কারণে আমরা বরকলাতে কী কারণে এসে নাই, কারণটা কি? নিশ্চয়ই এই মধ্যে এই বরকলা সিটের হারানোর দায়িত্ব এমনে তারাই আছে, তার কারণে আজকে বরকলা সিটটা আমরা হেরে ফেলছি। হ্যাঁ, রাজনীতির কারণে আজকে যদি করিমগঞ্জে তাই যদি মিটিং করতে পারে, বরকলা শিলচর থেকে বরকলা অনলি বরদল 3 কিলোমিটার 4 কিলোমিটার, একদিন তো পর্যন্ত বরকলাতে তাই पारा दिसें ना। हाँ, इसलिए हम बोलना चाहता हूँ जो ये जो हम लोग का जो बोरकला का जो सीट अभी जो गया है उसका चक्र में ऊपर लेवल का बोरकला का जो सीट जो हारा है ना, सिलचर का जो हम लोग को जो नेता है ना, एक दो नेता है, ये उन लोग के कारण से हम लोग को बोरकला सीट ध्वंस किया है। আচ্ছা, আমি এইটার মধ্যে 100% আমি বলতে পারবো যে আমার ব্যক্তিগত কথা কি কারণে আজকে যদি আমরা 54,000 ভোট আমরা বরকলা জনসাধারণের যদি একটা আজকে আমাদের সংগঠনের একটা এমএলএ যখন বরকলাতে টিকিট পেয়ে এসেছে, ওর কারণে যদি একদিনও সময় দিতে পারে না, নিশ্চয়ই তার হাত আছে এখানের মধ্যে, নিশ্চয়ই এখানের মধ্যে যে বরকলাতে হেরে যাও, বরকলাতে কংগ্রেসে জিতে যাও, নিশ্চয়ই হাত আছে তার। তারপরে আমরা কাছে মন্ডলের উপরে দোষারোপ, তারপরে বিগত এমএলএর উপরে দোষারোপ, আর আমরা পিআরআই বডির উপরে দোষারোপ, আমরা তো কাজ করে গেছি। আমরা হইতে পারে ভাই, কেন না? হ্যাঁ, হইতে পারে। এটা কেন আমরা বুঝে নিচ্ছি যে মানে এটা যেটা কংগ্রেসের যেটা ক্যান্ডিডেট, আজকে যদি আমরা সংগঠন থেকে আমরা এমপি পেয়েছি, বিগত এমপি কংগ্রেসে যখন এমপি ছিল আমরা বরাকে 8টা সিট পেয়েছি, আমরা বিজেপি এমপি এবার থাকিও আমরা 6টা সিট বরাকে পেয়েছি, নিশ্চয়ই এখানের মধ্যে কারণ বোধ আছে। ওই কি কারণ তো আপনারা জানেন। আমরা এইখানে আমরা এমপি না থাকা সত্ত্বেও আমরা বিগত ইলেকশনে আমরা 8টা এমএলএ জিতাইতে পারছিলাম বিজেপির থেকে, এবং বিভিন্ন জিপিতে আমরা দেখছি আমরা বিজেপির পক্ষে মানুষ জিপি প্রেসিডেন্ট মেম্বার জেলা পরিষদ সবই জিতছে, কিন্তু আজকের দিনে আমরা দুঃখের সহিত কইতে হইতেছে যে আমরা আজকের দিনে নিজস্ব এমপি থাকা সত্ত্বেও আমরা ক্যান্ডিডেট জিতাইতে আজকে পারছি না। তবে আমি কিছু পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরতে চাই আজকে আপনার মাধ্যমে, যেটা আমরা দেখছি ইলেকশনের থেকে রেজাল্ট থেকে যে আমরা কিভাবে ভোট পাইছি। আমরা দেখছি যে এটা আমার যে প্রার্থী আসলা কুমারপাড়া নির্জয়নগর জিপির থেকে আমার, যদি এবার বিধানসভা নির্বাচনে কিশোরনাথকে টিকিট দেওয়া হতো তো কমসে কম 20 থেকে 25,000 ভোটে উনি লিড করতেন। এটার পিছনে কারা রাত আছে এটা আমরা সঠিক জানা নাই, কিন্তু শুনতে পারলাম অনেক সময় আমাদের এমপির নামও উঠে আসছে, আমরা এটাও শুনতে পারলাম। আর এর থেকে আর বিশেষ কিছু আমি বলবো না। আর এই 5 তারিখ যেটা আমরা জিপিতে একটা প্রেসমিট হয়েছে, আর এই প্রেসমিটে যারা ছেলেরা ছিল এরা আমরা অনেক মাসুকার জিপির একটা ছেলে ছিল বা অন্যান্য জিপির ছেলেগুলো ছিল, কিন্তু যা ছোটো দুধ পাতিলেরও ছিল, কিন্তু ওনারা কেউই আমরা দলের কোনো সদস্য নেই বা আমরা দলের সঙ্গে জড়িত নেই। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के 161वां जन्मतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में सहसभापति प्रशांत भट्टाचार्य, कोषाध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य, आपन लाल दास, सुधांशु दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस दिन सीजर के इंडिया क्लब क्षेत्र में स्थित विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन के जरिए नृत्य, संगीत, आवृत्ति व दूसरे कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम भी हाथों में रखा गया था। फेसबुक पेज के जरिए आलोट दिशारी कार्यक्रम के जरिए इसका उजागर किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। আমরা ছাত্র সংগঠন AIDSOর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী আমরা পালন করছি। আমরা এই করোনার পরিস্থিতিতে আমরা অনলাইন মারফত সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি আমরা একটা প্রতিযোগিতা করেছিলাম। অনেক ছাত্রছাত্রীরা তাতে অংশগ্রহণ করেছে। আজকে আমরা সেই অনুষ্ঠানটাকে আমাদের নতুন আলোর দিশারি আমাদের একটা পেজ আছে, সেই পেজে আমরা ওটা দেব, এবং সকালবেলা আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে আমরা মাল্যদান করলাম, এবং আমাদের ছাত্র সংগঠনের
সমস্ত সদস্যদেরকে আমরা আহ্বান করেছি যাতে সবাই সবার ঘরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে এবং আজকের দিনটা যাতে আমরা যথার্থভাবে আমরা পালন করি। একটুকু কোনো সময় একলা থাকতে চায়, একদম একলা থাকতে চায় না, আমরা তো মানেই না। আমাদের ভিতরে মানে দেখা যাচ্ছে মিনিমামে বিদ্যুৎ আমার বলে বছরে চলে এসে এই যে সকালে রবিবার প্রথম ফেসবুক লাগাই আমারে দেন আমি একটা ওখানে পান পাই এই পান পাওয়ার সময় একদিন বিস্কুট করেছিলাম যখন রাস্তাটা আমার एसडीपीओ लखीपुर तथा बांसकांदी पुलिस के प्रयास से बांसकांदी बद्रीपाट क्षेत्र से जहांगीर अहमद नाम के एक युवक को 237 ग्राम हेरोइन के साथ जब्त किया गया है और साथ ही उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ 141/21 NDPS 21B धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिसी कार्रवाई चल रही है। छानबीन के दौरान बांसकांदी व आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हेरोइन व ड्रग्स के व्यापार किए जाने की जानकारी मिली है। बदरपुर क्षेत्र में यह माल ले जाना था। इसी दौरान पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर लखीपुर क्षेत्र में स्थित जहांगीर अहमद के आवास गृह में धावा बोलकर छानबीन के दौरान यह माल जब्त किया। ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के सभापति मौलाना एम हानिफ लश्कर ने मुख्यमंत्री के पद पर मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को चयन किए जाने पर खुशी व्यक्त किया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मतिथि है तो इसी दौरान मुख्यमंत्री के पद पर हिमंत बिश्व शर्मा की चयन किए जाने पर असम के उन्नयन में नई दिशा आएगी। ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के सभापति मौलाना एम हानिफ ने इस संदर्भ में अपने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। 9 মে 2021 ইংরেজি আমাদের কাছে একটি ঐতিহাসিক খুশির দিন। আজ দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা আসামের প্রভাবশালী নেতা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছি। বিভিন্ন সভা সমিতিও করেছি ওনার সমর্থনে। আমরা ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য আজ থেকে 3-4 মাস আগে শিলচর ওয়েলরা হোটেলে সভা করে একটি কমিটিও গঠন করেছি এবং আমরা বিশ্বাস যে উনি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হলে কথা হয়েছে। बराकाठी में कोयला, बार्मी सुपारी व चूना पत्थर के काले कारोबार में पुलिस प्रशासन तथा राजनेताओं की मिली भगत है। साथ ही जिला प्रशासन के कुछ कार्यकर्ता भी इससे जुड़े हुए हैं। असम जातीयतावादी जिला छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कछार जिले के साथ साथ बराकाठी के तीनों जिले में प्रशासन व्यवस्था पर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए असम जातीयतावादी छात्र युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने कई आरोप लगाए हैं। আগতে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছিলোঁ যে বৰাক উপত্যকাৰ কয়লা সিন্ডিকেট, বাৰ্ণি সুপাৰি সিন্ডিকেট
ব্যাপক হাৰে চলি আছে, এই কথাখিনি আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈ আছোঁ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে দেখিছে বৰাক উপত্যকাৰ যিবিলাক চেণ্ডিকেট, কয়লা চেণ্ডিকেট বা চুপাৰী চেণ্ডিকেট, এই চুপাৰী চেণ্ডিকেট আৰু কয়লা চেণ্ডিকেট নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে বৰাক উপত্যকাৰ যিটো পুলিচ প্ৰশাসন আছে বা বৰাক উপত্যকাৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছে, প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে বৰাক উপত্যকাত যোনবিলাক ইয়াৰ কয়লা চেণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত আছে বা চুপাৰী চেণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত আছে, একতাসকলক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। আনকি বিভিন্ন সময় সংবাদ মাধ্যমত 4-5গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম সংবাদ মাধ্যমত ওলাই আহিছে। তাৰ পিছতো এই 4-5গৰাকী ব্যক্তিক এতিয়ালৈকে যে জিলা প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে, জিলা প্ৰশাসনে এইবিলাকৰ ওপৰত দমন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে প্ৰমাণ হৈছে জিলা প্ৰশাসন এই 4-5গৰাকী বিষয়া এই দলাল চক্ৰৰ লগত জড়িত আছে। চাওক, এইটো এটা আশ্চৰ্যজনক ব্যাপাৰ যে নিৰ্বাচনৰ পিছতে যে ব্যাপক যে বৰাক উপত্যকা চিণ্ডিকেটত এটা ৰমৰমা আৰম্ভ হৈছে। চাওক, আমি কিমান পইচা লৈ থাকে কিমান লোৱা নাই এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। জিলা প্ৰশাসন বা পুলিচৰ আমোলা বিষয় বিভিন্ন সময় আমি দেখিবলৈ পাওঁ, শুনিবলৈ পাওঁ সংবাদ মাধ্যমত যে এনেকুৱা ধৰণৰ পুলিচে ইয়াৰ লগত জড়িত থাকে। গতিকে পুলিচ বা জিলা প্ৰশাসন ইয়াৰ লগত নিশ্চিতভাৱে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত আছে, চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত আছে। আৰু তেওঁলোক জড়িত হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু চিণ্ডিকেট আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে সকাহ পাইছে। গতিকে ইয়াৰ নিশ্চিতভাৱে দমন কৰিবলৈ হয় জিলা প্ৰশাসন হওক বা চৰকাৰে হওক, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। करीमगंज जेल में कुल 60 कैदियों को कोरोना संक्रमण होने पर उनका सुचारू इलाज तो चल रहा है, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से कैदियों के साथ कोई अहम छूट प्रक्रिया के जरिए सहयोग किए जाने का बातचीत भी चलाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार करीमगंज जिले में कुल 60 कैदियों के बीच जहां संक्रमण हुआ, तो इसी दौरान दूसरे जेलों में रह रहे कैदियों के बीच संक्रमण फैलने की तनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट इस संदर्भ में चिंता कर रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई बुद्धिजीवियों ने इस संदर्भ में अहम कदम उठाने के लिए अपील किए हैं, ताकि कैद में जुटे कैदियों की बीच कोई कोरोना वायरस के संक्रमण न हो पाए। ব্যাপক মাত্রায় দেখিব পোৱা গৈছে। কালি টেষ্ট কৰা হৈছিলে 99%, আমাৰ 28 পজিটিভ ওলাইছে ন। তাৰ আগতেও আছিল আৰু আগতে আৰু 6জন আছে, 14জন কৰা হৈছিলে 6জন। আজি আকৌ বাকী পাৰ্চনবিলাকৰ কণ্টেক্টেশ্যন কৰা হ'ব, ৰেড টেষ্ট কৰা হ'ব। ইয়াৰ পাছত ক'ব পাৰিম কিমান আমাৰ ইয়াতে পজিটিভ আছে বুলি। না, কিন্তু একচুৱেলি তো দেখিব পোৱা যায় যে সকলোৰে টেষ্ট কৰি পেলাই কিন্তু ভিতৰত পঠোৱা হয়। সব ৰেড টেষ্ট কৰিহে ভিতৰত দিয়া হয়, কিন্তু ৰেড মানে হয়তো ভাইৰেল লোডটো বেছি হ'লে তেতিয়া ৰেডটো পজিটিভ দেখায়। আৰ্টিফিচিয়েলটো আৰু স্পেচিফিক হয়, আৰ্টিফিচিয়েল চব কোৱা নহয়। সেইকাৰণে মেবি কাৰোৰ যদি ভিতৰত ইনফেকশ্যনটো আছে তেনে আহিব পাৰে। करीमगंज अस्पताल संलग्न क्षेत्र में गार्बेज जलाए जाने के दौरान देर रात को पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा। गौरतलब है कि एक तरफ जहां इस क्षेत्र में गार्बेज जलाया गया, तो इसी दौरान पूरे क्षेत्र में धुआं भर जाने से मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हुई। एक तरफ जहां ऑक्सीजन की कमी लोगों को सता रही है, तो इसी दौरान देर रात तक गैर जिम्मेदाराना तौर पर गार्बेज जलाने से धुएं के चलते पूरा करीमगंज अस्पताल भर गया और मरीजों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा। इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त करते हुए कई लोगों ने अपने अपने मतों का बखान भी किए और मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा किया। ফলৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈ আছে। এনেই আমাৰ অক্সিজেনৰ কাৰণে গোটেই দেশৰ মানুহবিলাক মৰি আছে। তো মই নাজানো কেনেকুৱা কোনে জ্বলাইছে, এইটো মই জইণ্ট ডিৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচক মই অনুৰোধ কৰিম, এনেকুৱা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জাবৰবিলাক জ্বলাব নালাগে। কেনেকৈ জাবৰবিলাক নষ্ট কৰিব লাগে সেইটো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নষ্ট কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম। আৰু আমাৰ চিভিল হস্পিটেল আৰু ক'ভিড হস্পিটেলত যেনেকুৱা মানুহবিলাকে ধুনীয়াকৈ এটা স্বাস্থ্যসেৱা পায়, সেইটো কাৰণে মই জইণ্ট ডিৰেক্টৰ সাহেবক মই অনুরোধ করি। অবৈজ্ঞানিক এখন যেটা দোয়া এখানে দেখা যাচ্ছে, এটা দোয়ার জন্য পেশেন্টের একটু অসুবিধা হতে পারে। সেই জন্য আমি জিনিসটা দেখে নিয়ে এখানে বই এখন যে এখানে যে বর্তমানে সুইপার যে আছে, অন ডিউটি সুইপার, তাকে এখন বলবো আমি যাতে দোয়াটা একটু কমানোর জন্য, যাতে পেশেন্টের কোনো স্বাস্থ্যতে কোনো অসুবিধা না হয়। অনেক একদম পুরো ধোয়া হয়ে গেছে পুরো হসপিটালে। হ্যাঁ, বেশি ধোয়া হলে তো ডেফিনেটলি অসুবিধা হবেই রোগীর। তো এত বেশি ধোয়া তো হওয়া উচিত নয় হসপিটাল ক্যাম্পাসের ভিতরে। পাশে কোভিড হসপিটাল আছে। হ্যাঁ, কোভিড হসপিটাল আছে এখানে সামনে। তো এই ধোয়াটা যাতে একটু সাহায্য কম হয়, ধোয়াটা যাতে নেভানো যায়, সেটার জন্য আমি সুইপারকে এখন বর্তমানে ডেকে সেটার একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঠিক আছে।
विश्व के साथ संगति रखते हुए करीमगंज जिले में भी समूह सागर पार्क में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पत्रकार गोष्ठी तथा आवासीय क्षेत्र के बुद्धिजीवी गुणीजन शिक्षाविद छात्र छात्राओं की मौजूदगी में विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 161वां जन्म जयंती कार्यक्रम पालन किया गया। इस अवसर पर संगीत, नृत्य व दूसरे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए आयोजित किया गया। गौरतलब है कि पत्रकारों द्वारा इस क्षेत्र में समूह सागर पार्क क्षेत्र में स्थित विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति को साफ सफाई किया गया। आसपास के इलाकों का भी सुचारू रूप से सफाई अभियान के जरिए सफाई किया गया। तत्पश्चात विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के श्रद्धा में संस्थान कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि भी प्रदान किए और सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी बखान किया। দিয়াতে দাও। তোরা কি ঠাকুরের প্রণাম করো? कोविड या उसको थोड़ा বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার জন্য আমরা গত বছরও এইভাবেই করোনার আবহে মুহ্যমান হয়ে আমরা এইভাবেই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলাম। আমাদের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং আমাদের অনেক কিছু প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো, কিন্তু আজ এই করোনার প্রকোপের পরে আমরা একদম বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু কবিগুরুকে স্মরণ না করে আমরা পারি না, তাই আজ আমরা কয়েকজন সমবেত হয়েছি ওনাকে পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ্য কিছু বই টই হলো রাগা, কিছু দিচ্ছে সারা দিচ্ছে এই বসন্ত রাতে জানা। মজিতে পাশ ফিরতে আজ পলাশ ফুলের কাপ নিতে নিতে ফুল ছিটতে শুধু তোমার কথাই ভাবো। আজ হাওয়া আমি পরবা দিল সন্ধে পাখির ঝাঁক এই দিকে আর বেলফুল ঋত বোঝার থাক নমস্কার। আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে আমি অল্প চেষ্টা করছি। रेल नगरी लामडिंग में लगातार लोगों को जागरूक किए जाने के बाद भी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिनियमों को लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जहां पर अक्सर
कई क्षेत्र में बाजार खुला रहता है, तो वहीं दूसरी ओर कई श्रमजीवी लोग अपने अपने पसार लेकर दिन भर बैठे रहते हैं। हालांकि 2 बजे तक बाजार किए जाने के लिए लोगों को वक्त दिया गया है, लेकिन कई व्यापारी अपने पसार को लिए दिन भर बैठे रहते हैं, जिसके चलते इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतर गई है और 2 बजे के बाद अपने कानूनी कार्रवाई के जरिए पूरे क्षेत्र का मुआयना कर बाजार को खाली किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और तो और लोगों को कम से कम 6 फुट की दूरी बरत कर, मास्क पहनकर तथा साफ सफाई कार्यक्रम के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम में आगे बढ़कर आने के लिए अपील भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन के कड़ी कार्रवाई के चलते कई क्षेत्र में मजदूर व श्रमजीवी लोगों के बीच इन दिनों क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। নামডিঙি ৰাইজৰ সঁহাৰি মানে কি দোকান পোহাৰবিলাক আজিতো বন্ধ কৰা হৈছে। এতিয়া গ্ৰচাৰী দোকানে খোলা থাকিব, বাকী দোকানবিলাকতো বন্ধ কৰিব অৰ্ডাৰ দিছে চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হেৰি হৈছে। এতিয়া আমি বহুতকে কৈ আছোঁ দোকান বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু মানিছে বাৰু ৰাইজে। কিমান দিনলৈকে বন্ধ থাকিব এইটোতো আমি কিমান দিন বুলি হেৰি পোৱা নাই, আমাক এতিয়া একো তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ দিয়া নাই যে ইমান তাৰিখ হ'ব বুলি, বৰ্তমান বন্ধ কৰিব দিছে। सिलचर के इंडिया क्लब क्षेत्र में स्थित विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति पर आर्य संस्कृति बोधनी समिति, सम्मिलित सांस्कृतिक मंच, छंद नृत्य तथा कई और संगठन कार्यकर्ताओं के उद्योग से विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 161वां जन्मतिथि के अवसर पर उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया। इस दिन विभिन्न निजी संगठन, सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनकी श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया और विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर को अपना श्रद्धांजलि प्रदान किया। इस अवसर पर यूं ही कार्यक्रम आयोजित किया गया जहाँ पर कोई भी भीड़ देखने को नहीं मिला। कोविड प्रोटोकॉल के सभी अधिनियमों को मानकर कई संगठन कार्यकर्ताओं ने अपने अपने श्रद्धा व्यक्त किए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बराघाटी के कुछ जाने माने हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আজকের এই দিনে কি বলতে চাইবেন, কেমন করে চলছে ধরনের উদযাপন? এই লেভেলে লাগে একদম শর্ট। হ্যাঁ, আমরা আজকে যেহেতু আমাদের সুস্থ সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে পারবো, একে অন্যের প্রতি আমরা পরিপূরক হতে পারবো, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন আরও জেগে উঠবে, সেটাই আমাদের প্রার্থনা। এবং আমরা একটা বিশ্বাস করি আজকের এই 25শে বৈশাখ কিন্তু কোভিড-19-এর আমরা সকল বিধিনিষেধ মেনে কিন্তু আজ আমরা এখানে অনুষ্ঠানটুকু এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি। শুধু আজকে অনুষ্ঠানের করার কথা নয়, কারণ মানুষের প্রচণ্ড হাহাকার, তার মধ্যে দেখুন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সরকারের কাছে আমরা আবেদনও জানিয়েছি যে কালোবাজারি যেন কোনো না কোনোভাবে রুখে দেন সরকার। কারণ বর্তমান যে অবস্থা, সেই অবস্থাতে যদি মানুষ এইভাবে হাহাকারের মধ্যে যদি কালোবাজারের সম্মুখীন হতে হয় তবে কিন্তু আরও বিপদগামী হবে। তার জন্য আমরা বিশেষভাবে 25শে বৈশাখের দিনে প্রতিটি মানুষের কাছে আমরা বলছি, আসুন আমরা মাস্ক পরে সাবধান অবলম্বন করি এবং কোভিড আইন যদিও আছে সকল বিধি মেনে আমরা একে অন্যের প্রতি পরিপূরক হয়ে আমরা যেন বেঁচে থাকতে পারি, সেটাই হবে ভগবানের কাছে আজকের দিনে সেটাই প্রার্থনা। আপনি এখানে একজন ওয়ার্ড কমিশনার এবং সেই সঙ্গে বিগত অনেকদিন ধরে এখানে মেনটেন করে আসছেন, কি বলতে চাইবেন আজকের এই 161তম জন্মদিন? আজকে 125তম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। তো আজকে আমরা এখানে এই জন্মদিন তারাপুর ইন্ডিয়া ক্লাব স্ট্যাচুতে পালন করছি। ব্যাপার হচ্ছে এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হচ্ছে, যেহেতু আজকের দিনে কোভিড প্রোটোকল রয়েছে, কোভিডের জন্য এখানে জনসমাগমও কম। তো আমরা এই অনুষ্ঠান পালন করছি আর ঈশ্বরের কাছে আবেদন রাখছি, আশীর্বাদ চাইছি যে এই অতিবারী মহামারীর যেন সুরাহা হয়, আমরা যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আমাদের এটাই আবেদন রইল। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বাঙালির একজন গৌরব,
সেই গৌরব নিয়ে আমরা আগামী দিনে ওনার জন্মদিন পালন করে যাব। আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার লিখেছিলেন স্বচ্ছ ভারতের জন্যে। তাই জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখছি যে হাত স্যানিটাইজার দিয়ে ধোয়ার জন্যে বা প্রতিনিয়ত মাস্ক পরিধান করার জন্যে সবাইকে এই ব্যাপারে সচেতন করার জন্য। আওয়াজটা জীবনী আওয়াজ সামনে থেকে নেব। निजी संगठन शब्द ब्रह्म संस्थान की ओर से भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पण कर उनको अपना जन्मतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा वर्ग कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कटरा जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में सोनाई सुपरस्टार क्लब के उद्योग से जरूरतमंद गरीब लोगों के बीच वस्त्र व राशन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में खसरू आलम चौधरी जो कि संस्थान के सभापति हैं मौजूद थे। इसके अलावा संपादक राजू अहमद बड़ लश्कर, जसीमुद्दीन लश्कर, इमदादुल हक लश्कर, अबू हसन चौधरी, मासूम लश्कर व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन गरीब व पिछड़े हुए लोगों के बीच आहार व राशन सामग्री वितरण किया गया। ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই ছেলেরা যারা ক্লাবের সদস্যরা তারা নিজ তহবিল থেকে তারা কষ্ট করে পয়সা জোগাড় করে টাকা পয়সা জোগাড় করে প্রায় 70টা প্যাকেট ব্যবস্থা করেছে এবং 10 পিস শাড়ির ব্যবস্থা করেছে। এর জন্য আমি ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং মিডিয়া ভাইদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং যে লুঙ্গি আরও 10 পিস, শাড়ি 10 পিস এবং আরও 70 পিস, যেটার মধ্যে ময়দা, পেঁয়াজ, আলু, চিনি, মটর, তেল, সাবান প্রায় 15টা আইটেম আছে পার প্যাকেটে। এবং এর জন্য আমরা সবাই মিলে এই লোকালদের বা বাইরের থেকে এসেছে যারা প্রায় 70টা প্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার জন্য আমি ক্লাব কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 2011-তে আমরা ক্লাব শুরু হয়েছে আর প্রত্যেক বছর আমরা চেষ্টা করি যে গরিব মানুষকে কিছু সাহায্য করার লাগে। এই বছর আমরা 70 জনের সাহায্য করার একটা প্রয়াস নিয়েছি আর আমরা আশা করি যে নেক্সট ইয়ার আরো বড়ভাবে চেষ্টা করতাম। এর লাগে আমরা সবার দোয়া আশীর্বাদ কামনা করি। ধন্যবাদ। संख्यालघु समुदाय के लोग सरकारी सभी परियोजनाओं का फायदा लेते हुए भी भाजपा दल को मतदान नहीं किए हैं और इसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी बयानबाजी को लेकर बीजेपी सभापति सुब्रत भट्टाचार्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए करीमगंज जिले के फकीरा बाजार क्षेत्र में आवास इलाके के कुछ युवा वर्ग ने उनका कुछ पुतला जलाया। सूत्रों के अनुसार अपने वक्तव्य में उत्तर करीमगंज फकीरा बाजार क्षेत्र में सुब्रत विरोधी स्लोगान लगाते हुए करीमगंज सुतारकांदी राष्ट्रीय सड़क पर कुछ युवा वर्ग ने बीजेपी सभापति का कुछ पुतला जलाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा की ओर से कहा गया कि जिला सभापति ने जो हकीकत है वही बयां किए हैं। আজকে আমরা সুব্রত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ জানিয়েছি যে উনি মুসলিম বিদ্বেষী যেগুলো মন্তব্য করেছেন যে এখানে সমাপ্ত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর যে মুসলিমরা ভোট যেতে দেয়নি তাই মুসলিমদেরকে এখানে একটু আলাদা করে রাখা হবে বা সবগুলো সুবিধা দেওয়া হবে না, ওটার জন্য যে মন্তব্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ধর্মীয় মরকনে ভোট হয়েছে।
ভোট যার যেখানে দেওয়ার ইচ্ছা সেখানেই দেবে, এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই আমি এখানে আমরা সবাই মিলে এই প্রতিবাদটা করে ওনাকে এই সুবিধা দেওয়া করেছি। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 160वां जन्म जयंती के अवसर पर उधारवन विधानसभा केंद्र के नूपुर नृत्य केंद्र के उद्योग से तथा केंद्र व राज्य सरकार के कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए हाथों गिने लोगों को लेकर विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का स्मरण किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और विश्व कवि के प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पण किए गए। আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 160তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা উধারবন নূপুর নৃত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে হাতে গোনা 4-5 জনকে নিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করলাম। ঘরোয়া পদ্ধতিতে সরকারি কোভিড প্রোটোকল মেনে আজ আমরা এই দিনটিকে উদযাপন করলাম। যেহেতু করোনা মহামারীর জন্য আমাদের অনেক নীতি নিয়মের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে, কিন্তু আজকের দিনটিকে উদযাপন করলে না আমাদের বাঙালির হৃদয়ে উদ্বেগ হয়। তার জন্য আজকের দিনটিকে আমরা হাতে গোনা 4-5 জনকে নিয়ে উধারবন নূপুর নৃত্য কেন্দ্রের রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করলাম। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এই বলে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম তুমি রবে নীরবে ভুবন মম অখিল ভুবন মম জীবন যৌবন মম অখিল बोरखोला भाजपा मंडल साधारण संपादक अजीत दास ने असम राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के चयन होने पर खुशी व्यक्त किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लंबे अरसे के इंतजार के बाद लोगों के सपने साकार होने की उम्मीद देखी जा रही है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मतिथि के अवसर पर हिमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री के पद मिलने पर उन्होंने गहरा खुशी व्यक्त किया। 25শে বৈশাখ কবিগুরু জন্মদিন, সেই দিনে যে শুভ দিনে আজকে আমাদের আসামের আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কগণ বসে যে আমাদের ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করেছেন, তার জন্য আমি বরকলাবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। আজকে বিরোধীরা বলেছিল যে নির্বাচনের ফলাফল হওয়ার পরেও যে এখনও মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়নি, কিন্তু আজকের এই শুভ দিনের অপেক্ষা ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই সেই শুভ দিনে আজকে আমরা বাঙালিরা অত্যন্ত গর্বিত যে আজকের এই শুভ দিনে কবির জন্মদিনে যে আজকে আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী শর্মা ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যে নির্বাচিত হয়েছেন, তার জন্য বরকলাবাসীর পক্ষ থেকে পুনর্বার ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আশা রাখছি গত যে 5 বছর ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে কাজ করেছে তার থেকে আরও দ্বিগুণ কাজ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এবং আমাদের প্রাক্তন যে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে আমি যে গত 5 বছর কাজ করেছেন ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের বরাকের এবং বরকার আরও উন্নয়ন হবে বলে আমি বিশ্বাস রাখি। আমার নাম অজিত দাস, ভারতীয় জনতা পার্টি বরকলা মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক। शहर सिलचर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में शिक्षक श्री रंजीत ग्वाला एवं श्रीमती जयदेवंती ग्वाला के पुत्र ने क्रिकेट जगत में अपना पहचान बनाया है। बचपन में 5वीं श्रेणी से सिलचर के नर्सिंग स्कूल का छात्र रह रहे इस युवक ने जिला दल में अपने स्थान हासिल किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। सन 2015-16 मई अभिषेक के दौरान अभिषेक ठाकुरिया की कप्तानी में दिवाकर ग्वाला ने कुल प्रतियोगिता में नॉट आउट रहकर 40 रनों का योगदान दिया था, जिसके चलते खुद को क्रिकेटर के रूप में वे साबित किए थे। माध्यमिक परीक्षा में बाधा आने के दौरान भी उन्होंने अच्छी मेहनत व लगन के चलते 69.3 नंबर प्राप्त कर माध्यमिक इम्तहान में भी अहम भूमिका निभाया। किरा के साथ साथ दिवाकर ग्वाला ने खेल के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाया है। छात्र जीवन में पढ़ाई और खेल दोनों को बराबर रखकर उन्होंने इस संदर्भ में अपने परिवार को हमेशा क्रिकेट के क्षेत्र में जुड़ा रखा।
खास करके उनके बड़े भाई ने उन्हें ज़्यादा उत्साहित किया। परिवार के सभी लोग उनके हर एक ज़रूरतों को हमेशा ध्यान में रखते हुए सहयोग में जुटते देखे गए, जिसका फलस्वरूप आज उनका जिला दल में चयन किया गया है। आने वाले दिनों में वे राज्य टीम व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में उभर कर आने की उम्मीद जता रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर अपना आलोकपात किया। हाँ जी, मेरा नाम दिवाकर वाला है। मैं मतलब पादरी बस्ती से हूँ और मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट में मतलब मैं पहले जब रोंगपुर पे रहता था पढ़ाई के लिए, तो उधर से ही क्लास 6-7 में मतलब बचपन से ही मुझे क्रिकेट का मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। तो उसी से मैं मतलब हम लोग का दोस्त लोग कुछ है, स्कूल का फ्रेंड्स और मतलब जो घर के आसपास रहते थे वो लोग भी डीएसए में, मतलब डीएसए का जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे वो लोग कोचिंग लेते थे। तो वही लोग का देख के और भी मतलब खेलने का और ज़्यादा मन किया। तो क्रिकेट खेलने में मतलब एकेडमी में एडमिशन लिया, मम्मी पापा ने एडमिशन करवाने के बाद से जो पढ़ाई भी रहता था और क्रिकेट भी, तो उतना मतलब टाइम नहीं दे पाता था क्रिकेट को। बस सैटरडे संडे और वेडनेसडे जो हम लोग का कोचिंग होता था, कोचिंग सेंटर था, तो उसमें वेडनेसडे और सैटरडे बहुत कम ही मतलब ऐसा होता था जो मतलब वो गेम में जा पाए। तो संडे को ही जाते थे, संडे को जाके क्रिकेट को बहुत एंजॉय करते मतलब अच्छा लगता था। बहुत सारे लोग होते थे सब एक साथ में क्रिकेट खेलना, जो हम लोग का पैशन था उसमें। तो वैसे ही करते करते जब वेकेशन होता था, स्कूल बंद होता था, वो सब में ज़्यादा टाइम मिलता था तो ज़्यादा टाइम क्रिकेट को देते थे। वैसे करते करते गेम में थोड़ा इम्प्रूव हुआ, अच्छा हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल कैंप में नाम आया। वो सब में जब एक के बाद एक मतलब चांस मिलने लगा तो अच्छा लगा और ज़्यादा मतलब घर से भी सपोर्ट मिला। तो ऐसा कर करके मतलब खेलते गया। तो फिर से ऐसा मतलब एक बार आया था अंडर 16 स्टेट टीम में मतलब मिलने का पूरा चांस था। अच्छा सब परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था। एक एक्सपोजर टीम में मिला था, उसमें मतलब मेघालय के अगेंस्ट में नॉट आउट 41 रन किया था। तो ऐसा पूरा चांसेस था कि स्टेट टीम में मिल जाए, पर उस टाइम मतलब लक थोड़ा ख़राब था। तो मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें एज 3 महीना एज ज़्यादा मिल गया, नहीं तो स्टेट टीम में उस बार मिल जाता। उसके बाद भी फिर जब और आगे गया, सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्लब मैच सब खेला, सब अभी अच्छा हो रहा है। और अभी बस एक ही वो है मतलब मोटिव है कि आगे जाके स्टेट खेले, रणजी से ऊपर जो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करते जाए और उसमें मिलेगा अच्छा। आपका सबसे पसंदीदा कोच कौन है? पसंदीदा कोच काफ़ी सारे हैं जो कि हेल्प किए हैं, तो एक दो नहीं है। हम लोग का जैसे बचपन से जब छोटा था तब से ही एक सौमित्र विश्वास बोल के एक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। फिर मुशारफ हुसैन, निरंजन दास, ये लोग बहुत सारे मतलब बहुत हेल्प किए, हमेशा सपोर्ट किए हैं। तो आप पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट को ही मानते हैं अभी? हाँ मतलब अभी तो ऐसा है कि क्रिकेट ही सब कुछ मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आता है, और पढ़ाई को भी ठीक ठाक मतलब चला के जा रहे हैं अभी। एक प्रतिभावान उभरते हुए खिलाड़ी होकर के नाते आप अभी कोविड के चलते लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तो वही जो हम लोग का सब लोग बोल रहे हैं कि घर पे रहे, मतलब सबसे दूरी बजाय रखे, थोड़ा लोगों भीड़ भाड़ में जाना अवॉइड करे, मास्क पहने, और ये जो कोरोना वैक्सीन आ रहा है सब ले, ऐसा करके मतलब सब मिलके एक साथ ये इससे हम लोग को करना होगा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को असम के मुख्यमंत्री के लिए किया गया चयन। पूरे असम राज्य में लोगों के बीच छाई हुई है खुशी की माहौल। शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में बढ़ रही है कोरोना वायरस के मरीज। ऑक्सीजन परिसेवा में प्रशासन कर रही है सहयोग। हर एक क्षेत्र में लोगों को मुहैया किया जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर। करीमगंज जिले के पूर्व दोहालिया क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारते हुए सफिया नावेद नाम के एक युवक को किया गिरफ्तार। जब्त किया गया 100 ग्राम ब्राउन शुगर। धोला विधानसभा केंद्र में अदरक के ट्रक से जब्त किया गया लाखों रुपए की अवैध लकड़ी। मिजोरम सरबराह के लिए किया जा रहा था तस्करी।
बोरखोला विधानसभा केंद्र में बीजेपी के उम्मीदवार के हार के पीछे राजीव राय व कौशिक राय की हटकारी सिद्धांत को किया गया जिम्मेवार। पत्रकार सम्मेलन के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विस्तारित खुलासा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।